स्पेशल मोमेंट माने अनुभव सर आसते जिते प्रीमियर रे गला काइच तुमर अमर नंदी प्राणीच डॉटन दियो डॉटन दियो खबो भाई रोहन गेट्स इज बेस्ट अचीवमेंट माने कैरियर फास्ट ऑटोग्राफ सीरियसली फास्ट ऑटोग्राफ गोटे पिक्चर देखि तो रखिबी भाई कॉपी देना तो अच्छा मो हाथ रे के देखि देबे भाई सतरे अपना हाथ रे कौन चली देखिए मु कंफ्यूज हे जैसे कौन एटा का देखि से फर्स्ट टाइम बोधे से कहते जहाँ से फर्स्ट टाइम गोटे एक्टर रो ऑटोग्राफ नेला सेटा भी मो लाइफ रो फर्स्ट ऑटोग्राफ था जोटा कि मु अनुभव सर को देली सेटा गोटे मूवमेंट है तापर जिते म्यूजिक लॉन्च गुड़ाक है प्रीमियर शो रे समस्ते आसते एक्टर मैंने जिते आसते सब भल पाइबा देले समस्ते एप्रिशिएट कले तो सब मूवमेंट ही अच्छी भाई नमस्ते अरे नमस्कार केमती अछंती भला हाँ कौन गोटे हट डिस्कशन चलची आम गोटे फिल्म करछु आकाशवाणी बहुत बढ़िया कथा आ सेटा रिलीज हो तो तार प्रमोशन विषय डिस्कशन करथलु ओहो आमको भी से भीतर शामिल करंतु अरे श्योर ठियाई कहीं चलन बसी कथा बा आसंतु नमस्कार मु त्रिपति साहू चलचित्र निर्देशक नमस्कार मु रोहन गर्ग एक्टर ओके रोहन फास्ट क्वेश्चन आपको रहिबो जे डॉट पेन रो अपूर्व सफलता हम कहबू माने गोटे मासूम देखा जाउथिबा पिलाटी एमिति साइको भली टॉर्चर करितला जे एबे पूरा चर्चा रे आ से रोहन कर गोटे फिल्म एबा ताला आसे जाउची तो कौन कहबे फिल्म कोन आ सेतिर आपनको कैरेक्टर कोन रही तो फिल्म रो ना होची आकाशवाणी आ मो कैरेक्टर जमती डॉट पेन रे आपण देखिथिले गोटे साइको किलर हिसाब से तो यहाँ पूरा ताठू उल्टा अच्छे गोटे फैमिलियर कैरेक्टर अच्छे माने गोटे फैमिली रे जिते गोटे पुअर बयस बढ़ुची तो से बयस बढ़ी जिते तार बयस बढ़ुची तो फैमिली रे जिते सब जिनस गुड़ाक होउची से सब जिनस को से केमती हैंडल करुची आ तो फैमिली को केमती आग को बढ़ुची सेमतिया कैरेक्टर मोर अच्छे ओके माने डॉट पेन पर एमिति हठात परिवर्तन कहीं गला रोहन कर माने गोटे एक्टर का लाइफ रे माने वेरिएशन हेबा दरकार ना वेरिएशन ना एक्टर ग्रोथ करि पारिबनी तो सेठी पई माने डिफरेंट डिफरेंट जॉनर रो फिल्म चूज करबा को भल लागे ओके फिल्म रो ना होची आकाशवाणी ये एक्चुअली एतरे कोन माने ये टाइटल काहे की आकाशवाणी सेटा आपन को सर बेसी भल से कहि पारिबे आकाशवाणी टाइटल जिते एनाउंस होइतला मते जने आरजे जी कि बर्तमान विजे कम भी कर देखाई कहले भाई आप आकाशवाणी कर आरजे मत कहीं कास्टिंग कले मुझे आप कहीं भावुं आरजे को लेकिन फिल्म टी बोली ना आकाशवाणी माने तो रेडियो रिलेटेड ना मुझे ना ता भर आमर आहुर बहुत गुड़िए कथा अच्छी से आम आकाशवाणी टाइटल देचु आउ जड़े आरजे सी मत फेसबुक रे मेसेज करते भाई इज इट रिलेटेड टू रेडियो मुझे से सब सस्पेंस तो एवं क्लीयर करहबनी बट फिल्म रिलीज है जापर फिल्म ना आकाशवाणी कहीं अच्छा तार हमको रिलीज है अपेक्षा करियो पड़ियो ना कि टिके तो सस्पेंस रहिले भल लगियो ओके आपण चाहिए अलगा वेल एस्टाब्लिश्ड एक्टर को नहीं पाइथाते जने हीरो हिसाब रे रोहन को आपण खाइ रोहन सहित मोर परिचय आकाशवाणी रु नुह ता पूर्व आम आ गोटे फिल्म करूँ फिल्म ना हूँ लव इम्पॉसिबल जो रोहन को हिरोइन थे पूनम से ही समय रोहन सहित चिन्हा परिचय से रोहन भी बहुत भल अभिनय करते तो से फिल्म पर आम आ गए नेक्स्ट प्रोजेक्ट कलु से आकाशवाणी ओके जदि हम देखा लॉकडाउन पर कोविड पर देखा दमन लव इन लंडन कहतु कि अनेक सारा एमती सिनेमा अच्छे जहाँकि टी चर्चार परिसर को ओडिया सिनेमा हिसाब से आसी जे आपण आकाशवाणी चर्चार परिसर को आसीपर सेमती किसी कहानी दम अच्छी ना क्यों पॉइंट रे आम कहीपर आकाशवाणी गोटे फाइट बैक कर जिते जड़े अभिनेता हो कि जड़े निर्देशक हो कि जड़े प्रयोजक हूँ
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶକ କେତେ ତାକୁ ଆଦୃତ କଲେ ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନରରେ ଅଲଗା ୱେରେ ମେକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ବନା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ। ତ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ବନେଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଟକେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବେ, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହେ ଯେ ଏହା କୌଣସି କପି ନୁହେଁ ତ? ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏହା କପି ନୁହଁ। ଓକେ, ଆମେ ରୋହନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ ଯେ ରୋହନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କପି ନା ନାହିଁ? ନା ଏଇଟା କପି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ବସି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କାମ କରିକି ସାର୍ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମଲ ସାର୍ ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡାୟଲଗ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏ କାହାଣୀର, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ବସିକି 3-4 ମାସ ଯାଇକି ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛୁ ଆଉ ତାପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ରୋହନ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲା ମାନେ ଚେହେରା ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଡଟ୍ ପେନ୍ର ସାଇକୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ବାହାରିଲେନି ନା ନାଇଁ ବାହାରିଲେନି? ଆଉ ସେଇଟା ବାହାରିକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ପୂର୍ବ ସିନେମା କଥା ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାପରେ ପରେ ରୋହନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସିଥିଲା? ହଁ, ସ୍ପେଶାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟରରେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରରୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆକ୍ଟରମାନେ ଯେତିକି ଆସିଥିଲେ ସବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ତ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନେଇପାରିବା ଏବେ ଆକାଶବାଣୀର? ଏବେ ଫିଲହାଲ ତ କିଛି ସେମିତି ଡାୟଲଗ୍ଟା ଆମର ହେଇନି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଟିଜର ଟ୍ରେଲରଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଏବେ ମାନେ ସିନେମା ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାଠ ରହୁଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ମେକରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସିନେମା ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବେ? ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅଟୋ ପଛରେ ବାଜୁଥିଲା କି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏ ଫିଲ୍ମ ଆକାଶବାଣୀ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି? ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେଇ ଧାରାକୁ ବି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ କରାହେଉଛି ତାକୁ ବି କରିବୁ, ଦୁଇଟା ଯାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଉ ଆଜିକା ପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଓକେ, ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋହନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ୟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 90s ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ କି ଏବେକାର ସିନେମା ମେକର ମାନେ ଆମ ପାଇଁକା ସିନେମା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ସିନେମାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଆମେ 90s ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବା? ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କାହାଣୀରେ ଦି ପେର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପେର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେର୍ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋର ବାପା ଆଉ ହିରୋଇନ୍ର ବାପାଙ୍କ ପେର୍। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ପାରାଲେଲି ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ମେସେଜ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଭାବିବା, ତା ଭିତରେ ପଇସା ଲଗେଇବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଡର ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ତ୍ରିପତି ବାବୁଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆମେ ବି ସେ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍କୁ ନେଇକି? ପଢ଼ା ସମୟରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି କେମିତି ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାର ରିଜଲ୍ଟଟା ବି ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ସିନେମାଟିକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଟିକେ ଆଦେହରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବି ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରେମ ଋତୁ ମାନେ ପ୍ରେମର ସିନେମାଟି କେବେ ଆପଣ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳି ଟିକେ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ବୋଳିବୁ,
आमर रिलीज डेट हूँ फेब्रुआरी 16। ओके माने जस्ट प्रेम सरीबा को जाउथबा आपण पुणी फेर आरंभ करिवे तामाने लोक टोटल फेब्रुआरी मास सारा प्रेम करिवे नै कि आशा तो से प्रेम से भल पाइबा आमको आम टीम को देबे आम फिल्म को देबे बोली आशा। ये भल पाइबार कथा आसला माने गीत आड़ी की प्राय युवपीढ़ी मानकर आकृष्ट थाए गीत केमती रही आ निर्मल सार लिरिक्स ये जो गोटे माने धमदार लिरिक्स संगर थाए केमती कौन रही तुम कौ गीत विषय गीत माने गीत जो अच्छी सेटा बहुत भल हिसाब से कराई माने सबू जो जर्नर गीत को आम टे ट्रीट करने को चाहिए माने रोमांटिक गीत भी अच्छी डांस नंबर भी अच्छी गोटे आइटम नंबर भी अच्छी तो आम सबू ऑडियंस को अट्रैक्ट करिकी गोटे पूरा एल्बम रे जो माने गोटे एल्बम रे समस्ते देखा चाहूँगी माने कौन अच्छी केमती अच्छी कहार केमती अच्छी माने सबू जर्नर सबू ऑडियंस आम ट्राए करूँ गीत देवाई। चलो रोहन को फेवरेट कोटा मोर फेवरेटा जोटा अच्छे टाइटल सॉन्गटा अच्छी आ बाकी सब गीत भी भल अच्छी माने एमती कहि पारबेनी कि एटा फर्स्ट अछि एटा सेकंड अछि माने सब गीत गुटे रु गुटे भल अच्छी किंतु मेन तो टाइटल सॉन्गटा सेटा सबुठु भल अछि। ओके जदि हम दी पद सुनि परिबा गुनगुन देखन मु सिंगर नुवे सेटा सिंगर माने जेतेला आसीबे आपण तांको मोडी सुनिबे और भल लागिबो मु जदि गाई देबे एबे तो ऑडियंस माने गीत ही देखिबेनी। ओके ताने गीत गाइबार सेते रुचि नाही नाही नाही। ओके फिल्म रो किछि इंटरेस्टिंग मोमेंट नायिका को सहित हेइथिबो आ नायिका केते कंफर्टेबल थिले ना से नवागत अछंती से नवागत हिसाब से भल काम करथिले ता पूर्व भी से एल्बम गुडाक करथिले ना आउ तांको नाटा हैला पूर्णिमा बराड़ किंतु ताको पूजा बोली डाकंती आउ नुआ जेतेले मु भी फर्स्ट टाइम नुआ आस्थिली तिरुपति सान को सहित काम करथिली से भी फर्स्ट टाइम जेतेले नुआ आस्थि तिरुपति सर को सहित काम करछि तो गाइडेंसटा भल मिलछि सर को थ्रू आ फिल्म रा हम बहुत भल से काम करिछु आ बहुत भल कामटा बाहरी छि। गोटे माने अभियोग थाए जे नुआ नुआ जो माने न्यू फिल्म रे थांती सेमानकु सेते सुयोग मिलेनी आउ टिके बिहेवियर खराब रही थाए ना आपनको प्रति आपनको डायरेक्टर कोंतु प्रोड्यूसर कोंतु एमानकर बिहेवियर केमति थिला हाँ समस्तंकर भल दिला माने से माने जहाँ कहते बिहेवियर खराब रहे से माने जितेले रूड होती बिहेवियर खराब रहे मु जदि किसी जिनस न जानुची मु सार को कहीदेवी कि सार ये जिनसटा मुझे जापारूनी ये जिनसटा मुझे बुझीपारूनी तो से मत बुझेदेवे से हिसाब मुझे करदेवी तो किए बिहेवियर खराब कर तो सेमती कोऑपरेशन और सहित सेमती कन्वर्सेशनटा हेबा दरकार जदि सब से हिसाब अच्छी तो बिहेवियर कहार किसी खराब हेबनी। ओके रोहन को पई फिल्म रो सबटु बेस्ट मोमेंट फिल्म रो सबुठ बेस्ट मोमेंट जोटा आम फर्स्ट रो स्टार्टिंग करथिला और लास्ट रे जो क्लाइमैक्स गोटे बहुत बड़ा फाइटटा अच्छी सेटा जो आम शूट करथिला 2 दिन जा शूट करथिला से शूटटा माने बहुत भल से हिची। ओके डायरेक्टर सर आपन पचारिबे जे रोहन केते पंक्चुअलिटी माने शूटिंग सेट को आज हीरो से ठीक टाइम रे आसंती ना ना टिके हीरो बोलिका टिके लेट रे आसन नहीं मोर फास्ट फिल्म जो कहते लव इम्पॉसिबल तार एक्सपीरियंस भल अच्छी बोली तो आम पुणी थर मिसिक काम कलु लेट टी कथा नुह ठीक टाइम आसती जो कॉल टाइम दि जाए से टाइम आसती पूर्व दिन स्क्रिप्ट से नहीं जाती घरे पढ़ी आसती सेट्रे भी पुणी बुझी नि सीन विषय तो से सब मैटर किसी भल। अच्छा मोबाइल जुग रे रोहन मोबाइल रे व्यस्त थांती ना नहीं आपन को कथा मान थांती एक्चुअली मु सब मोर आर्टिस्ट मान सीनियर आर्टिस्ट हूँ कि न्यू कमर हूँ समस्त सजेस्ट करे जे काम बेले टी मोबाइल को साइड करदे लंच ब्रेक रे हो कि डिनर ब्रेक रे हो कि अन्य समय जो सर्ट नते मोबाइल यूज करने मत कौन सी आर्टिस्ट मोबाइल देखिकी मोबाइल रे कथा है कि लेट करवा मो शूटिंग डिले करवा सेमती किसी है। ओके आपन को पई गोटे इंटरेस्टिंग मोमेंट फिल्म रो किछि इंटरेस्टिंग मोमेंट आमे जाइथिलु कोरापुट रे गोटे बहुत बड़ ऊपर पहाड़ डेइबार थिला तो मु भाभी डमी यूज करी बोली कि डमी भी रेडी करी रखी किंतु हीरो हिरोइन 2 जन जाक को मु कही से निजे सर्ट दिंतु बोली 2 जन जाक राजी होते एवं सर्ट देते सेटा मो बहुत मेमोरेबल हो कारण हुए तो न्यू कमर बोली राजी होते किंतु मु डमी व्यवस्था करी रखी थी। ओके माने से माने भी रिस्क नउछन नै डेफिनेटली रिस्क नहीं लोकों को एंटरटेन करिया को पड़िबो नहेले साधा सीधा तो लोक कहीं पसंद करेंगे। ओके ओडिया फिल्म को घृणा आम ओडिया लोकों पाखे देखी पार्छु कि केते भल पाइबा दरकार कहीं इंडस्ट्री आगु को चलती
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଚାଲିଛି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ ବୋଲି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ, କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରୋହନ କେମିତି ଆପଣ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ, ସବୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରିଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।